To kane kadai ka servicing ban site kali. Kabadon ha ka snong Umkiang. Pila ban one site. Ane agak lip light ru kadon kane ka generator ka bahe. Nak banta jinon kam jongki. Pila ban site jaga kti, pila ban site jaga mesin. Ban kum guru kalong ka bakhoi mo, ka Umkiang. Kalong ka ka bakhoi. Baik lang ba kane ka mesin kinyo support power. Pwede yun nung site. Ya betul main bin? Bin. Mian nung site. Biar kom sign. Support saja dong. Ura complete. Unkoi ura jai. Di set mesin. Tapi ni kom set mesin na. Kalau ni tu master bin dong ke. Pipe. Kamu sulai site. Dah, kalau start ke mesin, baik ke sulai pin. Ada. Baik tak. Jadi tenang apa? Kujut, rock line. Pos mah. Apa? Jadi speed. Apa? Cepat. Get the body. Right, the body run back. Fungsi ni. Tak. Siap. Oh, baik. Bantum koi je kali dekat ni. Koi je kamadan dekat ni. Dan menu berkuat ban pasai kali ni, don kam ban sai mapi don ginong sai mah. Sukum tak nomor buat hani ka skin mah. Bukan nomor ban sebuk ni. Kena ke don ha jan Holy Cross Umkiang Secondary School. So, payah aku boleh sibun. Sengah bahal like, subscribe, buat share mah. Aku boleh sibun bin.